قلبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب وسلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بزاد مستمر ليس يا فتح سوء بنا أضاء جمع الفقر المؤبد. Jadi saya ingetin ibu-ibu, pahlawan kita di rumah adalah dah itu aja. Hebat, sampean bakal oleh barokah aja. Pak babaan jok ting mesin ting jok. Ika mare bini esoro tunduk bitikat as jedop mojojok. Allah. Mun tada beres duli ketu. Mun tada PC duli oh. Ya jadi iya. Apa ki? فأتمت التي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانطلق سبه الكمال من النور أن أموت وبرز الحامد المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق الكون بديها جاء بوجود المصطفى قمد ولأهل الكون يونسون وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وبترابوا يا أهل المزاني فغزارون يمني غارات واستدي بجمالي فقفي الحسن يتفرد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب وسلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بزاد مستمر ليس يا فتح سوء بنا أضاء جمع الفقر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولربي كل عبد جل يصره العاد اذهب نبي وجودي الله الله المصطفى الهدي محمد يا نبي
الله أهلا بك إن بك نسعد وبجائيات إلهي جد وبلغ كل مقصد صلى الله عليه نبي صلى الله عليه يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليه يا نبي وقرينا نكجا سبيلي كيمه نسعد ونرزاد ربي بلغنا بجاهي في جواري غير ما قد مرحبا نور العين مرحبا جد الحسين الله مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد مرحبا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مكان يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله صلاة الله تغشاك أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا بنزليات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله إذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wa nakhussu bi dzikri akhina fillah walillah al-mukarram Kiai Ari Miftahul Birri. Sesangat beten kaulah muljaaki, beten kaulah cintain. Bencukan sedajah para tokoh masyarakat sehadir, utamaipun akhina Ustaz Bahar sahibul maulid, Eki Kadintoh akhina Al-Ustaz Munawir sekeluarga, dan sedajah cakancah jamaah Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat sesami-sami beten kaula cintain, tak kelupain cakancah hadrah Nurul Bahja Seteri Kerucil sebeten kaula cintain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. Kita bersama para Rabu Kak Dintoh hanyalah hadir kelaban tujuan setung rep ngarep syafaat Kanjeng. Sobung lain non abe amaulidnya kan ngarep syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab orang kantor para atletan odi tanpa syafaat Kanjeng Nabi kenika bagaikan hidup yang tidak ada setirnya. Auleng orang mulai ada syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sambian besar-besar kimon beda orang auleng berarti roa tak melo syafaat. Orang dek deje ajri dek lau. Orang dek temur ajri dek bah. Orang dek barat ajri dek teh. Ajri nyaman oleng. Tante dari orang tak oleh syafaat, maka oleng orang odi beda itunya kan. Laku jen bingungan boleh, jen olengan boleh beda neng akhir. Sekarang kita kalau nggak mengandalkan syafaat non hidup tanpa barokah. Coba sampean lihat, kita hidup tanpa barokah. Andelaki ke penterna, tak kira jepo. Andelaki ke sokina, tak kira jepo. Andelaki ke hebatna, tak kira bisa. Muntaking andelaki barokah nikah sempilan dari syafaat. Kaulah ajunan sedaja yakin non. Kadia ajunan yakin hadir maulid kebersamaan kadi saat makin nikah. Sebung lain kita ngarap syafaat. Jangan kita hadir melihat bahwasanya yang hadir nih kiai kondang, ulama kondang, tak usah sekondang-kodang manusia dia ada syafaat. Paham tak paham? Iya, sekondang-kondangnya manusia ada syafaat. Apa? Entar maulid karena entar ke Kanjeng Nabi Muhammad. Itu saja sudah. Oh, maulid di sana mendatangkan ini, mendatangkan itu. Saya akan hadir yang tak usah. Teka asambian langker maulid sobung merabu kiai, sobung merabu habib. Maca serakalan kasak termasuk juga Rabu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Makanya kita ini kompak non. Jangan sampai kita cuma gara-gara ini, gara-gara itu tidak kompak. Engkina punten. Pekompak antara kita pekompak. Jadi kita ada maulid bersama, ayo maulid bersama. Oh itu ngundang fulan ini, jangan. Tak usah ngabes seionce. Engki, tak usah ngabes seionce. Oh arwah benih Habib seionce. Arwah ano, kiai ano, tak ano. Lah cak dia iya. Cak abek entar maulid. Coba gula tanya sampean. Entar maulid, abek entar ke Kanjeng. Itu saja. Maulid di mana saja sampean entar ke Kanjeng Nabi. Tidak boleh non. Engki. Sampean setong contoh tetangga ngonceng maulidin Nabi, entar ke Kanjeng Nabi. Makanya kita itu pergi ke Kanjeng Nabi. Pada nyoon siapa? Ini non, kan saya bilang. Ada orang tanya non. Ada orang tanya, di kota itu nggak ada seperti ini non. Yang banyak di desa. Di kota itu seperti ini nggak ada. Di Surabaya nggak ada. Non. Jakarta udah nggak ada kayak gini. Iya. Kalau di sini kan tuh ada peti. Ada apa lagi tuh? Terong. Ada lagi tuh. Jeruk. Macam-macam pun. Nah ini Kak, kenapa ada seperti ini? Dulu non, saya kebayang ngadek nikah. Di pengertian Arya bagaikan syafaat. Iya non, bagaikan syafaat ya. Jadi ibu kerap bu binakan andai iya non ceretan nah. Cuma gula tahu epere syafaat gula. Nang daerah Tambleng non. Tambleng nikah pancene kasa beda ceruk se beli karuah. Surajoh. Naneka. Pah tepai atas tetak. Tajuk dari kasak geger kamu. Oleong ku syafaat kok. Sekilo syafaat. Leng-leng kening syafaat jadi. Mongongak nikah. Tak kira leng-leng kekeringan nikah. Tahu mon minyak ruah di atas. Nanti ibu-ibu itu nggak usah milih-milih ngambilnya. Yang penting ambil aja apa aja yang dapat. Yang gila betul? Angkep nikah syafaat. Iya, wis. Syafaat nih benih arubah barang. Ini cuma dirubahkan barang no. Engki dirubahkan barang. Mater mau kenon. Semangat ajunan kapi. Peleman beabeen. Barakan maca maulid ki buru sareng cakanca hadrah kaula ajunan mater mau kepada ampone sepora benallah. Malar mau ke hajat-hajat kita bersama mater mau ke egobul benallah. Kaula para Rabu egi Kak Dinto seneng tidak tidur-tidur saya di bulan maulid ini. Iya. Ini masih banyak acara saya karena lengan lenon maulid Nabi kapinon. Jadi gula kapine kudu yentaren. Kapine ka apareng syafaat. Kaula semangat acara maulid. Acara maulid ni ka paling semangat. Sebab napa? Tentona orang mon hadir ke acara maulid. Kama bisaos walaupun elangker engkinon pada pembacaan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka kaula ajunan sedaja esepora tu sana benallah. Peleman ngibe syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Deki ke ari nika aduh akhir deki ing mare debu aduh kanggo ajunan sedaja. Mudah-mudahan non kita ini bermaulidin Nabi nambahin cinta ke Gusti. Nah, iya. Sekarang saya mau tanya ke sampean, cinta tak cinta ke Gusti Nabi? Cinta tak cinta?
Cintanya sampean itu banget tak banget? Mongguan. Ya iya. Iya. Siapa saya banget, ajli saya paling oleh banyak non. Benih oleh Ria. Oleh siapa? Iya. Wong sampean tahu. Derajatnya orang itu apa kata cinta ke Nabi? Iya. Benih derajatnya orang pakai seperti ini, pakai sorban, pakai jubah. Bukan. Tapi derajatnya orang itu apa kata cinta naga Gusti Nabi Muhammad? Iya. Wes non ngandalkan cinta sudah. Tak usah sambian ya apa ya sesenika. Cinta kok lah ada boleh kanjeng Nabi. Cinta kok ada para ulama, ke kiai, kepada habaib, engkau cintalah. Apa boleh ke kanjeng Nabi Muhammad? Itu saja tanamkan non. Tanamkan di hati kita kecintaan niko. Orang kadang-kadang dia pakai pikirannya. Are montak lakong kok. Montak bisnis engkau. Montak anu kok. Dimau oleh PC. Yeah. Maka lako jangan tinggal di PC. Maka bisnis pancet ngayi. Gila betul. Bah, itu hanya sabab non. Ngadain cinta, grojok rezeki dari Allah. Gila betul. Bes ngabesaki mbian pun. Bes ngabesaki. Jadi jangan non. Jangan dikurangi rasa cinta sambian kepada para alim ulama, kepada guru-guru. Jangan dikurangi. Kenapa? Rugi sambian. Payah lah kok. Ongguan. Bu ibu, engki, terus teka hajat, nomor setong, compo, dak boleh bu. Sambian nikah pertama kali, compo nikah niat ngabdi ke laki, paham? Nikah bolan punyaan bini nah. Ngabdi kalah, kulaku, kalak dompet laki. Lah, cegai kado. Cuman lah kalaan bu. Gila betul. Cegai. Enten kaulah di bini non teka apa se bulan ni ka esabai luar tak bengal se ngala. Teka ale meli apa tak bengal ngala. Pacene bedai bi gula. Mon baan lah ngalaan pese walaupun itu untuk belanja. King tak ngebele kan kok anakan ban jadi maling. Tak bersaja tiga. Jadi mon leng maling rinon pancen ibu ngalan pese. Bongguan nih kak. Coba lihat dalam kitab. Jangan sembarangan. Bah beb itu kan duit halal, duit suami, duit apa namanya buat belanja. Tunggu. Izin dulu ke laki. Mangkan beda non. Beda anan giai. Bawaan ulama ibunya ini kok. Le kenika para atletan amit. Kenika bapaan bi eman tak kelar. Akhir ada bun guru buda di min nih kak. Kediri non cerita ni ka Kediri. Aban ni kau cak ke bini na. Tek lu dek. Masa ban tak tahu bejeng gak dek. Boh. Jangan saya kan gula cekut berjamaah. Engkau deh iya cereng tak. Engkau tak tahu tak bejeng li. Engkau bi ban bilan. Ya tak melerap. Mak tadi anak kita kok begini. Begitu non. Guru-guru saya cerita nih kak. Kediri. Gula ngaci Kediri oning non. Akhirnya ting eteliti non. Mon kiai bi nyai. Bagus. Sengancu non. Sengancu tepak.
pembantu tak bojong. Bo sing anju tak bojong. Sampai non sing anju kan abri teer karo. Anggaplah ke Gus dia. Beda iya teer na. Takok panas. Gila betul. Esrop tadi. Takok gi panas esrop. Sabek nang jilan. Gila betul. Celep. Masuk ke Gus dia. Jadi barokan jalan si tak bejam jeria. Di neraka. Gila betul. Makanya Bu, hati-hati Bu. Anak itu sambian yang ngatur semua. Kelakeh je ben labunan. Gila betul. Apa? Anak bisa alaban ke baban. Dia iya. Ini nak abesaki kok Pak Baban los koros. Pola tiga labunan bola. Enten. Alhamdulillah. Bigula itu agin sambian. Matur mukah jadi bini se luar biasa. Amin Allahumma. Amin. Katia Siti Khadijah. Katia Siti Fatimah. Katia Siti Aisyah. Katia Siti Maryam. Amin Allahumma. Konon kelake kudu ngormat non. Lake gula dumeng beb dina. Ya, anjing lah ngabesaki lake dumeng. Tinggi tanyakin anan pampak. Kena orang dumeng oleh. Lah jadi gila betul. Suami itu jangan dilihat dari apa? Dari duit, jangan. Suami jangan dilihat dari pekerjaan, jangan. Suami jangan dilihat dari apa-apa. Pokoknya lihat suami itu adalah paduka kita bagi ibu-ibu. Gila betul. Hormat bulaku. Bodoh bu ibu. Norok karnaval. Kelagen dah iya. Gak baik apa bendera pada ibu-ibuan. Tinglaken no. Pakai seceleng dia. Lah bu. Gila betul. Gila betul. Mater moga barokah maulid sampian jadi wanita ada iya. Amin Allahumma. Kimin gula non ki ngaji termasuk nik binian kapi pondok bini nika iacer benyai. Nyai karo mon ngacer sung langsungan. Almarhumah Jimi. Gula bade esetin gir kasa, bade tabir. Merangaki bula. Bo andai nik bini jan nyai. Cak no mano. Lagi no. Saya keluar lah, saya abini ya. Cak no mano ban. Cak tin meretin. Cak no mano. Reng laki larang. Dah iya janon. Tak apa-apa. Jadi santriwati karo non takok kapi kelakin. Ting takok apa yang terjadi? Nih kanon. Baro Ina sambian pon mekelaken bek sableng la torot. Gila bukan? Gila bukan? Sambian lihat enggak? Fir'aun itu sableng tak sableng? Bini lah. Fir'aun itu ada lah kempian nggak Fir'aun ada non. Tapi Siti Asia tetap menemani Fir'aun karena itu tugasnya sebagai King Siti Asia tak anda kepolong bi Fir'aun. Polanya Fir'aun kaper wah. Masalah kan tiga kaper dah. Hah? Kan enten. Celeng cuma. Jadi nerah. Saya penting dah. Jadi saya ingetin ibu-ibu, pahlawan kita di rumah adalah dah itu aja. Hebat, sampean bakal oleh barokah raja.
Pak babaan je ting mesin ting je. Ika mare bini esoro tunduk bitika tika tas jedep menjodop. Allah. Mun tada beres duli ketuh. Mun tada PC duli oh. Ya jadi iya. Apa ki? Bener apa betul? Iya bu. Bo sampean tak bersaja. Ongguan. Bu ibu le torot bu pun tak ada apa-apa lah kan pada bungkon le tahu tedung buat. Tedung lah. Lagi datang ngare muka dapur badan nasi tak ada panci dek sayur arok dek kapi mata masak apaan ya udah apaan otak pempian kuring betul letak laten lu mangkan kayak lake jadi ya jagun para noma lolo gini bukan apa baik kelako saya penting ha iya angkok kaju oke anu ngare oke soro oke pokon oke kapilah saya penting iya gini bukan bu bu ibu lah oke melolo pokon menurusan beser ya gini bukan tapi benar nih Pak sampian tak kira apa jauh dari rezeki sebab kenapa sampian ditanggung jawab pasti Allah datangkan rezeki sepenting sampian senikah semangat gulaku sobu ruah mari bojang sobu bada sobu nak yeah bada oh bada berapa rakaat can telok ini 2 bada kunut dah oh, bada kunut tak Allahumma hdina fi man terus pokoknya lah harap aja bodoh orang tak bisa bojong non alasnya pulang tak bisa maca can gula teka tak bisa maca kor manceng Allah Allah can malaikat apa mata nulis malaikat can Gusti Allah tak maca apa punten inilah korang ngadep dia gila bukan ketimbang sabun non gula kening macet kelenang non dari mulai duhur non sampai pukul 10 setengah 11 malam ada si bojong sekali bodoh ustad dulu nengalih mak bodoh ustad tak bojong kia ajri ya saya kocak ustad burung kiai ngak ustad ngake kiai burung jadinya gila bukan wah norok barisan tak bojong sekali banyak tak banyak tika jangan sampai mau baris-baris montak jangan esek sawi Gusti Allah lah mak lebaris hormat gelap etok kalwi malaikat hormat gigin gak hijau lah bejeng engkila betul wes arulah sengak gulai pekening macet bian motor sabuk nang apom dok dojo tak bisa dok borok tak bisa gulai dok borok tak bisa akhir sabuk nang pom bayangkan sampean saya undangan itu di perbatasan Probolinggo Maceng Girlau penumpak sepeda lebat alas bayangkan torena ajriya gara-gara letak tahu sebini ngangkui anu anon adat Bali loh bujol tengale
Tong 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 tong. Sesinting boleh beda naak be bu raja lah beda si pak bapak nganggui pempes. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya Rabbi zid. Ya Allah, amalam mater sampian sudah jaya sepora. Amin Allahumma. Alhamdulillah kaulah ajunan sudah jaya para atletan pon jaga aja babon. Engkina punten. Jaga aja. Tak kira apa susah ya Allah. Susah manusia odi dunia ni kanon engki. Sekudu susah abah dia mon tak bisa semak ke Gusti Allah. Dia remah kau caran semak ke Gusti Allah. Dia remah caran kau cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad. Dia remah kau bisa norok ke alim ulama. Arwah susah. Mun prak lain tahu sama susah aja. Dia kunan. Engkina punten. Dia kunan susah masalah ki. Orang mon susah gun prak masalah dunia aja susah yang merugi. Tapi kalau orang susah masalah akhirat itu adalah susah yang menguntung. Mater moga cakanca sedejah amin Allahumma. Kadinto para atletan akhirnya Ustaz Munawir membedaki acara maulid sarang ajunan sedejah nomor 1 ngiki kantoh niat tasyafuan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam niat nyari syafaat engkina betul bencukan acara kadinto nyoon Fatihah de ajunan sedejah sehadir kadinto didukung kelaban engki kantoh akikoh dari Nanda Muhammad Gufron dan juga kekana Muhammad Abdullah dan juga selamatan Pak Sudi khusus almarhum Pak Sis Mujari, selamatan Pak Munari sekeluarga. Kak Dinto, saya juga termasuk engki nyoon doa barokah dari Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termoga sedaya-sedaya kana keterima abun Allah. Amin Allahumma. Dah ibu-ibu, ayo kita benahi diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Nomor 1 Bu, ngereng abe hormat ke lake, ben lake perhatian ke bini. Yang kita betul. Makle rezeki baro. Saya nomor 2, kengain Bu nak anan sambian. Yang kita betul. Cuaki anak sambian. Malam jangan bule kak ruah. Malam anak sambian tepan saren. Entare osapriana. Maca aki selawat telo kalih atu aki ya Allah matermo kemari maca selawat telo kalih tu aki ya Allah teroleh syafaat Kanjeng Nabi terati anak se barokah anak tu aki lah wis non teraka tengah nikah pon tu aki anak engkina punten neser tak neser ka anak biar menon nak anak non mumpah nak anak non gula mangken nikah ngabesaki. Jangan terlalu diplos na anak kita itu. Ya, minta sepeda gebay apa? Montak sekolah, yang kina punten. Jangan etorot gelu, lober nak kana, non mau etorot non. Paham tak paham? Larang, jangan nak, dia arahkan. Dia non, mangkana mon beda sekolah ki. Deki pemontuk. Engkina punten. Selamatlah mun nak kanak sekolah, mari sekolah montuk selamatlah. Gula takok non. Nak kanak setira takok kok. Masa nak kanak bayi nangis non beri HP nengeneng. Apa? Gintung beri roti beri tanda. Tinggal beri HP bah nengeneng. Pancen ibu tukang main HP je. Di ngandung ro
Pancen lebur HP. Yang kira betul. Banyak tak banyak anak-anak kini lebur HP. Sampai anak-anak pondok tak pernah peren banyak. Anak-anak sekolah. Boleh kerucil kalau banyak anak-anak sekolah. Beda sini HP. Pak ngocak ke Ustaz dah. Boleh saat ni HP. Boleh lah. Dari rumah boleh timbang tak ngaji. Tak bobo je. Keng diburi nak elarang ya. Yang kira betul. Jadi buru masuk ronon. Buru masuk. Iya. Apa boleh sini HP. Tak bobo je. Montuk setia. Tak ngiba HP. Tak pernah. Oleh seminggu. Bareng lah. Boleh lah. Kadang-kadang ibu ngerem, bapak ngerem ke pondok. Ngebala, saya nggak HP Pak ngip. Jadi ibu datang tak perak, sing HP datang perak. Tak kerong sekali ke ibu bapak. Kalah ke rosak tak rosak. Makanya non, saya juga mondok dulu. Saya mondok. Ustaz Nawir mondok, Ustaz Bahar mondok, semua mondok. Pada non, dimin. Keng sobung HP non. Jadi nak karo tak melarat, setia sampian anak-anaknya. Naudzubillahi min zamannya seperti ini. Nakoen, kira betul. Makan tiap malam bu, ini kan bu, selawatin bu. Iya. Terus mari ini kambiana bejeng seropaki ke aing ino maki. Dia iyalah. Bisa tak bisa? Iya cak. Mau nengeneng bu ibu. Ya Allah. PC ya Allah. PC melolo. Mau kebanyak PC mau nanan meler. Engkina betul. Sampian mele soki. Keng anak berantakan. Mele biasa re. Mele biasa. Keng anak toat kapi. Jadi mah mele. Kena. Duki mele soki. Generala soki kok. Sepenting kok motoran. Anak torot. Loh iya. Loh iya reng tua roh. Reng tua ki. Bada reng tua dina ada iya. Boso sakapi mon anak tak gen. Mangkana tore kaula ajunan sedaja. Kengain maca aki selawat telo kale. Minta aki syafaat kanjeng nah. Dah itu aja non. Pesan dari kaula. Maulid kantoh ngibe kaula ajunan engki insyaallah esepora bengi bersyafaat Pleman. Nomor 2 sampian toreh petoat kelakena lake pegenah kebinina. Dah iya paham? Insyaallah odi luar biasa. Dan juga anak-anak kita doa. Sudah non anak kita doakan jadi dah iyalah. Wis. Belah. Repu ria deki abacan komando dari kiai lah. Ada repu ria. Mai bos-bos hakim lor. Ini tetap repu. Kita bukan. Deki dentek kiai. Sebab mari keneka debu kiai sambil adua deki pak kiai sing ngomandoin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bruk deilah. Jalan ya. Kau lagi ngalia boleh kare teloan acara nyon sepora engki mater moga sepuni kantor dimanfaatah. Sehingga kita cintai Nabi Muhammad, kita taat ke suami harus sayang ke harus mati-matian ke dan juga ibu-ibu bapak ingat anaknya doa. Itu dari saya. Kengain Pak insyaallah barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.